Je suis français d'origine algérienne. Aoudou billah. Pourquoi? Comment ça, Adoubillah? Pourquoi Adoubillah? On peut pas être né en Parce que France? les Algériens sont des gens méchants. Comme toi, du coup, t'es méchant. Non, non, pas du tout. T'es pas algérien. Moi, non. Moi, je suis T'es juif, quoi? d'origine juive, frère. T'es juif ou sioniste? Non, non, juif. Alhamdoulilah. D'accord. Non, Hmm. ma question, sinon, c'était euh, derrière tous ces lives d'apostats qui viennent du Maghreb, c'est quoi le but inavoué, en fait, derrière tout ça? Le but, c'est de parler, c'est tout. Juste échanger et tout ça sur la religion? C'est tout. Apprendre, par L'autre exemple, question derrière, comment? apprendre des choses de notre sacré prophète. Et recevoir des roses au passage, non? Oui, pas, pourquoi pas. Tu es jaloux, Ok. mais Et non, je suis pas jaloux. Moi, j'ai pas besoin de roses. Tu sais, ma vie, est-ce que elle est, alhamdoulilah, toi, ça tu va es, très bien comme ça. alhamdoulilah. Et toi, tu es musulman? C'est pas important, ça. Je pourrais être athée, je pourrais être agnostique, je Ah pourrais être ben, tout ce que tu veux. je te fais descendre, hein. Ah bon? Je vais t'envoyer quelques roses et regarde, hein. Non, merci, 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 ne Hein. fais pas ça, c'est pas la peine. Parce que tu étais jaloux, je t'ai envoyé beaucoup de roses, hein. Non, 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 je suis pas un tomate de roses. Allez, vas-y, hein. Aïe. Parce que tu pleures beaucoup, alors je te donne, hein. Je pleure pas, non? Où tu as vu que je pleurais? Où tu as vu? Oui, j'ai vu que tu pleures, alors Non, non, non. Et quand on est apostat, quel est l'intérêt de revenir sur la religion musulmane? Quel est l'intérêt de venir invectiver, entre guillemets, une religion qu'on a quittée? mhm. C'est une vraie question. Ah bon? Parce que j'étais sur le live de la Mais convertie, est-ce que soit. toi, tu connais l'islam? Je connais ce que mes parents m'ont appris, pas Qu'est-ce que plus, ni qu'est-ce que plus, ni t'as moins. t'as appris? Vas-y, yallah, Bah, donne-nous. qu'il fallait respecter mon prochain, qu'il fallait être dans l'amour d'autrui, et Qu'est-ce qu'il que, fallait. Et et en islam, s'il y a quelqu'un comme Mioubla qui était un bon musulman, il a quitté l'islam. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? c'est son problème. Non, c'est son problème. Non, mais Moi, là, je suis. c'est faux, mon ami. Tu vois, tes Mais parents, pourquoi tu me dis c'est faux? Pourquoi parce tu que, me dis c'est faux? parce que notre sacré prophète, il a dit dans tous deux hadiths authentiques qu'il faut le tuer. Oui, mais moi, je te tue Faut pas, moi. il faut le donner 3 jours. S'il revient en islam, ok. S'il revient pas, alors là, on coupe la tête. Oui, mais on vit l'islam aujourd'hui à la lumière Mais je m'en fous. Moi, on parle des textes. Nous, on parle jamais Ah, des musulmans. Nous, on n'est pas en train de parler de tes parents. ouais, Heureusement, bah, moi, c'est heureusement que, ça qui compte. mon ami, heureusement que les musulmans, ils suivent pas leur exemple. Prophète. Autrement, tu aurais été marié avec une petite fille, comme lui. Autrement, Non, tu non, non. devrais avoir 4 esclaves. Mais c'est ça, en fait, tu parles à la lumière. Toi, tu es d'un point de vue un peu nord-africain, maghrébin. Tu C'est pas mon point de vue. as évolué, t'as évolué dans un environnement qui n'est pas forcément démocratique. Heureusement que je Et, suis évolué et que je vais pas dans le 7e siècle comme et vous. vous avez accolé les mots des sociétés dans lesquelles vous avez évolué à l'islam. Sauf que l'islam n'est pas responsable de tous vos maux, hein. MAUX. L'islam enfin voilà, c'est pas lui qui a fait les dictatures, c'est pas lui qui a fait que la situation de la femme dans certaines contrées, elle peut être inférieure. En France, les femmes, elles subissent les violences conjugales, et c'est pas l'islam qui régit la France, que je sache. Qu'est-ce qui était écrit dans les lois françaises? Est-ce qu'un homme peut frapper sa femme? Non, absolument pas, et l'inverse non plus. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit dans les lois, dans le Coran? Est-ce que un homme peut Non, frapper sa femme? non. Il y a une dame qui s'appelle Ajoar, je Non. crois, qui est montée Calme-toi, plusieurs fois. qui calme-toi, est- calme-toi. Moi, je vais te donner un verset coranique. Calme-toi, il me dit. Oui, mon ami. Oui, je vais te donner un verset coranique, bien sûr. C'est un verset connu. Tout le monde le connaît, les musulmans, qui donne l'autorisation à un mec juste parce qu'il a un pénis de frapper sa femme. Tu connais Non, pas ce Ça, verset-là? ça, ça, non, je connais pas ce verset. Et ça, en psy, ça s'appelle la misogynie. Et un homme qui croit que parce qu'il a un pénis, il peut dominer une femme, il est dans l'erreur. Mais ça, c'est simple. Et C'est c'est Allah. censé. Non, Allah, non, non. Quelqu'un qui a du discernement, il dira jamais c'est Allah qui m'a dit, parce Mon que j'ai ami, un quel pénis, j'ai le quelle droit est de frapper ma femme. mon ami, Tu prends les musulmans pour des cons, je crois. quelle est la forme de la Terre? Elle est plate, c'est ça que tu veux m'entendre dire?
Non, non, pas du tout. Ah, ok. C'était, Elle est c'était, aussi ronde, elle est aussi ronde que tes lunettes. c'était, si tu es d'accord avec Allah, tu dois dire qu'elle est plate. Mais c'est là, tu crois pas à Allah. Depuis quand les musulmans ils disent que la terre est plate? J'ai jamais vu, moi, les musulmans dire que la terre est plate. Bien sûr, c'est écrit dans le Coran. Mais n'importe quoi. والأرض دحاها ألم ترى كيف إلى الأرض كيف سطحت. Mais il y a des versets, plein de versets qui De parlent. toute façon, j'ai l'impression que vous vous attardez sur des trucs pour. Mais le message de Dieu, il n'est pas plus important que ça. Le message au-delà de ça. Est-ce que c'est les musulmans qui font les guerres aujourd'hui? Est-ce que c'est les musulmans Mais qui oppriment aujourd'hui? nous, on En parle. Palestine, je vois que c'est des musulmans qui sont opprimés, les Ouïghours, ils sont opprimés. C'est que c'est pas eux qui font, qui commettent les abominations les plus atroces sur cette terre. Merci, merci mon ami. Merci, tu es gentil, mais tu connais rien de. Ok, mais je suis pas assez. Ok. Non, Wallah, moi, frérot, tu connais rien de l'islam, du texte sacré. Alors là, je t'ai donné un exemple. Il y a un verset coranique qui est clair, qui dit que وَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزُهُنَّ فَاعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. Mihoub, ce Oui, que vous oui. faites, c'est juste nourrir l'islamophobie. Les musulmans, ils sont déjà pas en odeur de sainteté en France. On se fait, Ça existe pas le mot si, islamophobie. si, Euh, l'anti-islam, si tu veux. Il y a des non, mesures. Il est l'islam, c'est une idée. systémique. Bon, Plus ils vont vous écouter, plus ça va les renforcer dans leur haine. Et mais ils vont mon ami, bientôt, ils le hmm, font déjà, ils agressent des femmes merci. musulmanes qui portent le voile dans la rue. Ouais, Ça tu peux existe, souffler. Tu ça peux existe souffler, pas. Miho. Ça Ça existe. n'existe pas, donc l'islamophobie n'existe Ça, pas. Les, je vais les actes t'expliquer. islam. Oh putain, je vais t'expliquer. Ouais, il y a de phobie contre les musulmans, oui, je suis tout à fait d'accord avec Les toi. actes aussi. Les actes. Oui, oui, pas de souci. Mais contre l'islam, c'est une idée. Il y a une idée, on peut le, je sais pas, le critiquer, faire n'importe quoi avec. Mais toi, comme musulman, tu es sacré pour moi. Et personne qui parle des musulmans. Personne t'a dit que j'étais musulman au passage, hein. Oui, je m'en fous. Et Si tu n'es encore pas moins. musulman, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Merci, mon ami. Yallah, merci, merci, tu es gentil quand même. Hein. Bismillah. Azul Mihob, مساء النور. ça زول. va? الحمد لله. أنا اللي كتب لك الكومنت إنه قلت لك je pense tu es un type très drôle وعلاش ما تهضرش على d'autres sujets. واش حابة نهضر على نورا؟ أنا باغ اكزومبل حابة نحب نقصر معك بصح ما نحبش نهضر على الدين. أعوذ بالله. أعوذ بالله. أنت مسلمة ولا كافرة؟ إذا سقسيتني نقول لك كاين واحد الديانات ديانة موجودة في كاين بلد عربي موجودة فيه يأمنوا غير بربي. أنا مؤمنة. وشنو مؤمنة هذه؟ أنت مسلمة تأمني مؤمنة تأمن غير بربي يعني تأمني بزواج الصغير ولا ما تأمنيش؟ بصح ما نحبش نهضر على الدين. واش راك حابة تهضر؟ انت اللي تجيب لي سوجي. أيوة، أنت متزوجة ولا عازبة؟ أنا نعم. separated. راكي تحوسي على راجل؟ no. Why not؟ no. لماذا أختي؟ باسكو ديت واش ما كيش حابة جزائري؟ تحلي. ما كيش حابة جزائري؟ نو. راك حابة مسلم ولا كافر؟ انا ما نهضرش على الدين وعلاش تنسيستي تهضر على الدين؟ نهضر عليك انتيا والله تي دغول دايوغ لا فاسون اللي تجيب بها تهضر بها على الدين انا يضحكوني سيريوزمون. دونك جو بونس تجيب دوطخ سوجي ويكون عندك بلوس دو فيو بلوس دي فيو. مي موا جو في ريستي كو افيك نورا جو في ديسكوتي كو افيك نورا. راني حاب نحكي غير مع نورا ما خصنيش لي فيو. ميم لي لا ميم لي فيو سا كونت. نو خصني غير نورا دروك مادام نورا عندي هنايا ما خصنيش. جو بونس اللي كان تجيب سوجي واحد اخر غير الدين دوك يطلع الشيفر على 1000 ولا 2000. واش ندير بالشيفر مادام كي نورا راهي هنايا واش ندير به؟ انا ما نعرفش بالتيك توك بصح جو بونس كي يطلع الشيفر دونك
نورمالمون يطلع شحال يخلصوك نو. انت تسكني في فرنسا ولا؟ لا لا انا في ماريكان. الله اكبر. وين بعيدة بعيدة. وين في بعيدة. امريكان؟ انا العام اللي فات كون قلتي لي كنت نعرفك كنت جيت زرتك. اها وي جيت الماريكان ويجي في كاع التور درت الهيتش هايكينغ وتلاقيت بكلك الجيريان هنايا ولا لا لا. وي جي في كندا ومن بعد نزلت لسياتل وفوت كاع للسونتر تاع لي زيتازوني وكيما عجباتك؟ بيان سور كيما كولورادو يوتا صح المعيشة ماشي سهلة فيها نو. مي انا ما جو فو واش انا ما رحتش نعيش رحت. يعني انت جيت فيزيت دونك لازم تعجبك بيان سور. وانت وين تسكني؟ واش من جهه النور ولا الويست ولا الويست؟ انا اوهايو في النور. في اوهايو. اوهايو ما جيتش لاوهايو. شغل اللي يجوا ما يجوش لاوهايو يروحوا نيويورك يروحوا فلوريدا يروحوا كاليفورنيا. وي هوستن كاين بزاف في تكساس. يروحوا لتكساس. وي تكساس كاين بزاف. وي نيويورك عندك الصح كاين شويه في فيلادلفيا. شفت كيفاش جبت نوتر سوجي عجبني. هذه مليحه. هذه غير باش تعرف تهضر على حوايج واحد اخرين. هذه غير باش نطلع بك اللايف مدام من بعد نحكي على الله والرسول. لا 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 تعرف تجيب حوايج واحد اخرين. وكاين لي ميزيلمون في اوهايو كاين دي زالجيريان في اوهايو. كاين بصح واش روماركيت لي فغي ميزيلمون ماشي حنايا اون فيت ماشي العرب اللي يجوا من افريقيا الصومال نيجيريا هذوك سي دي فغي ميزيلمون شغل يبراتيكي ويديروا كلش. وانت كنتي متزوجه مع صومالي ولا مع واحد من نيجيريا؟ او ماي جاد. واي نوت نو. وين نعرف صومالي في الجزائر. انا كنت في الجزائر واش بيك؟ ايوا بوركوا با مدام انت راسيست انت يا اختي. شكوني منين وين نعرف صومالي في تيزي وزو وين؟ على ما كاين صومالي في تيزي وزو كاين بزاف في واقنون. ما شفتش. او كريم هذا كريم القبيلي اللي انا هو اصله صومالي. شفت هذوك اللي يجوا من نيجيريا اسمهم دي ريفوجي جاو من نيجيريا بصح ما يهضروش معانا. هذوك شفتهم بصح صوماليين جامي شفت. صافي لونتو تتبعي في اللايف تاعنا نورا؟ نتبع في اللايف تاعك سيريوزمون انا تضحكني سيريوزمون لا فاصون تجيب بها من لي شوز بعيدا بلا ما نحسب الدين بلا ما نحسب واش راك تقول. انا تضحكني سيريوزمون. هيا ميرسي. اما لا خلاص كي نجي لي ستازوني نديك معايا لفلوريدا نعيط لك ونروحوا لفلوريدا فاكونس. هي فلوريدا انا نخمم نروح ليها مليحه فلوريدا. وي انا خصني انا رحت كاع لي تقريبا. فلوريدا مليحه لازم تروح ليها مليحه فلوريدا. وي انا كاين زوج بليتو 3 ستيت. الا رحت لي ستازوني هاواي ولا نهبط بيان سور ميامي ولا صح بالك تلاقى مع شي كروكوديل ميزولمون يعضك. عندهم لي كروكوديل. ابو نعم عندهم مليح عندهم تقدر تخرج الجاردن تلقى كروكوديل. بالك تلقى كاش ميزولمون يربي في كروكوديل. هيا خلاص مدام. هيا انا كي نجي لي ستازوني غادي نعيط لك ونروحوا فاكونس لفلوريدا مع بعض. هيا ميرسي نورا يعطيك الصحه. باي. اوكي باي. هاف نايس داي.